الحمد لله، الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ما زال الحديث عن العنصر الخامس الذي يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وقد ذكرنا في ذلك ما يتعلق بالمعاصي وأثرها، وذكرنا الصورة الشيقة التي ذكرها القرآن الكريم، سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، حينما هيئت له المعصية وجاءته المعصية بثقلها وهي بين يديه، فأعرض عنها بقوله: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. واليوم نقف إن شاء الله سبحانه وتعالى عن أثر المعاصي في المجتمع، ولماذا ذكر هذا الصنف من بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكيف تشوه المعاصي الأمن في المجتمع. Alors, chers frères, chers sœurs, on est toujours avec la 5e catégorie, parmi les catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala ombrage sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre à part la sienne. On a parlé de cette 5e catégorie, c'est un homme dont une femme qui a une bonne position sociale et belle, riche, qui appelle à elle. Et cet exemple de gens qui dit « je crains Allah ». Alors on avait parlé de l'importance d'avoir cette crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala pour pousser avec le péché et la désobéissance de Dieu subhanahu wa ta'ala, malgré que la personne elle est capable et trouve bien entre ses mains cette désobéissance et ce qui peut être au service de ses passions et son loisir. Mais avec la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, elle a la force de pousser la désobéissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. On avait parlé de l'exemple de Yusuf alayhi salam, qui a été prophète de cela, une femme bien positionnée dans la société, bien riche, bien belle, et malgré ça, sa réponse quand il lui a dit que je suis prête à toi, et elle avait besoin d'avoir une position sociale par rapport à lui qui était esclave, d'être au service de cette femme, mais sa crainte en Dieu subhanahu wa ta'ala, sa piété l'encourage, lui donne la force de dire que Dieu me protège, je crains Dieu subhanahu wa ta'ala. Parlera aujourd'hui, ahbab al-karam, de le malfait de la désobéissance et les péchés de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui dégradent et qui perturbent la paix au sein de la société en général et les malfaits aussi concernant l'individu. Parce que notre projet, c'est quoi? C'est de savoir comment on peut vivre en paix et séba et de garantir la paix devant Dieu subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Al-Qur'an al-Karim, ahbab al-Karam, wa hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam,
كثيرا ما تحدثنا تحذرنا عن المعاصي وأثرها القبيح على مستوى المجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. أنه ظهر الفساد، ظهور الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، بما اقترفت أيدي الناس من معصية الله سبحانه وتعالى وتحدي عن حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما هو ليحذر الله سبحانه وتعالى عباده لعلهم يرجعون. هذا الفساد بمعنى أن نجد الفساد ويعم الأرض ويعم البحر، فلا يعيش الناس في طمأنينة وفي أمان، سواء بكوارث طبيعية أو بكوارث يسبب فيها الإنسان في بعض الأحيان بعلمه، يسبب فيها لنفسه وفي البر والبحر. وذلك كله لأنه ابتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى وأتى من المعاصي بيديه ما يستحق به أن يعذبه الله سبحانه وتعالى. والأمم السابقة أيها الأحباب الكرام ما ذكر الله سبحانه وتعالى أمثلتها في القرآن في بعض الأحيان بالتفصيل، من لدن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا عيسى، كيف أهلك الله البعض بالغرق والبعض بالصيحة والبعض بالقمل والضفادع والبعض بكذا، إلا لكي يبين لنا العبرة، لكي يتعظ من أراد أن يتعظ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran et la tradition prophétique, nous avertit tout le temps de faire attention à ne pas violer les limites de Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le chapitre Al-Rahman: la corruption est apparue sur terre ainsi que sur la terre, sur la mer, à cause de ce que les gens ils ont commis. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous punit de cette corruption qui est apparue sur terre ainsi que sur la mer, à cause de ce qu'on a commis comme péché. Parce qu'on est loin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala nous punit de ce désordre qui est apparu sur terre ainsi que sur la mer, pour qu'on vienne vers lui. Peut-être revient-elle vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien cité les nations avant nous, nos prédécesseurs. Depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné parfois même en détail comment Dieu subhanahu wa ta'ala a puni les populations, comment a puni les nations avant nous à cause de ce qu'ils ont commis comme péché. Et parfois on trouve que Dieu subhanahu wa ta'ala puni par le déluge, puni par comment dirais-je, le souffle, et ainsi de suite. Tout cela, ce n'est pas pour nous informer seulement, pour qu'on fasse attention. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on revient parfois à pratiquer et à commettre les mêmes péchés que certaines nations avant nous. Les mêmes péchés parfois. Alors on n'est pas à l'abri que Dieu subhanahu wa ta'ala le punisse. Alors tout cela, ça vient de nous, chers frères, chers sœurs. Chaque fois quand on s'éloigne de Dieu, il là-bas de Dieu subhanahu wa ta'ala, ou il viole les limites de Dieu, alors Dieu subhanahu wa ta'ala nous met en garde, méfiez-vous, vous n'êtes pas à l'abri. لذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: ما نزل عذاب يعني إلى الأرض، ما نزل عذاب إلا بسبب المعصية، وما دفع عذاب إلا بالتوبة. Pour ça, Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه dit: chaque fois que Dieu subhanahu wa ta'ala nous fait descendre, nous punit avec un châtiment, une punition, c'est à cause de nos péchés. Et la seule chose qui pousse les punitions de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est le repentir. Chaque fois quand on se trouve dans une situation de notre vie, en général sur terre et sur mer, c'est à cause de ce qu'on a commis. C'est pour cela qu'on doit vraiment être à la hauteur et faire attention. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في آية صريحة واضحة من سورة الشورى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
chaque punition qui vous atteint, hein, c'est dû à ce que vous avez commis avec vos propres mains. المصائب ما أكثرها وما أكثر ألوانها وأشكالها. فيجد الإنسان نفسه أنه هو السبب فيما يقع في الأرض. والآيات أحباب الكرام كثيرة في هذا الصدد. الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. Si les gens de telle nation, ils ont la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, la croyance en Dieu et la piété d'eux, ils bénéficieront de la bienfaisance de Dieu et la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala qui va venir du ciel ainsi qui va sortir de la terre. Mais malheureusement, ils subissent la punition de Dieu subhanahu wa ta'ala à cause de ce qu'ils ont commis. وهنا أيها الأحباب الكرام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته ليضعنا أمام واقع وأمام تحذير مهم جدا يتحدث فيه بالتفصيل. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال خرج الإمام الحاكم في المستدرك قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous mettre devant une réalité, devant une image claire, avec des détails. Hein? De ce que le Coran nous dit. Le Coran parle en général. Voici le prophète qui va parler en détail. Selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il a dit: oh les immigrés, 5 défauts, 5 mauvaises choses. C'est vous êtes éprouvés avec, et je demande que Dieu subhanahu wa ta'ala vous préserve avant qu'ils arrivent. 5 mauvaises choses. Regardez ce qui va se passer. Hein? Si 5 mauvaises choses arrivent dans une communauté, dans une nation. قال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا وفشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أقوام مضوا. ما ظهرت الفاحشة في قوم قد إلا وضربهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أقوام سلفت قبل. والفاحشة هنا بمعنى العام، خاصة الزنا وشرب الخمر في العلن، وأعلنوا بها. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام. الأمراض التي لم تكن معروفة من قبل أصبحنا نعرفها اليوم. بماذا؟ بالفواحش التي أصبحت على المائدة كما يقال، أصبحت على الشارع. الزنا وشرب الخمر والكذب والغيبة والنميمة والحقد والبغضاء أصبحت عادية جدا وأصبحت منهج بعض الناس. أصبحت اليوم فالله يضربنا بالطاعون ثم بالأوجاع التي لم تكن قبل. ما كان الناس يعرفون السيدة من قبل، ما كان الناس يعرفون الكونسير من قبل، ما كان الناس يعرفون أوجاع. أصبحت اليوم أمراض العصر عادي جدا نقول طيب هذا الكونسير فلاني هذا مرض العصر، ما كان معروف من قبل. ما هذا إلا بسبب ذنوبنا. Alors la première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand la dépravation morale ou bien les péchés en général apparus dans une communauté au point qu'ils le fassent en plein public, Allah subhanahu wa ta'ala les frappe avec la peste, at-ta'un, et les maladies qui n'ont pas été connues auparavant dans leurs prédécesseurs. Alors, au moment où une communauté commet certains péchés et il dépasse les limites et les commettent en plein public, et les péchés, ça veut dire en général le fahisha, la fornication, la boisson de l'alcool en plein public, le mensonge, la haine, l'orgueil, tout cela on le fait aujourd'hui et on est fiers en plein public. Allah subhanahu wa ta'ala nous frappe avec la peste et les maladies qui n'étaient pas connues auparavant. Auparavant, les gens ne connaissent pas le sida. Auparavant, les gens ne connaissent pas le cancer. Auparavant, les gens ne connaissent pas certaines maladies. Aujourd'hui, l'humanité en général, et parmi l'humanité, la communauté musulmane, souffre de ces maladies à cause de ces péchés
que les individus de la communauté musulmane commettent en plein public, sans problème. Aujourd'hui, dans les pays arabo-musulmans, boire l'alcool en plein public, commettre la fornication, et les garçons et les filles vivent leur vie tranquillement sur le trottoir, c'est la liberté. Je parle dans les pays arabo-musulmans. Ici, chacun doit faire attention à soi. Et là, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne chatue. Alors regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il nous met en garde. Faites attention, le moment où les péchés, ça devient une vie normale, alors Allah subhanahu wa ta'ala va vous punir. La deuxième, وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عليهم. ما نقصوا المكيال والميزان. حينما تنقص الأمة الإسلامية هنا على وجه الخصوص، لأن غير المسلمين نقصوا ولا ما نقصوا عندهم قاعدة مش مشكلة، ولكن حينما نجد في أمة المسلمين من ينقص في المكيال والميزان، يعني يغش في المعاملة عموما، فإن الله يضرب هذه الأمة بشدة السنين، يعني بشدة الجفاف وقلة المؤونة وغلاء الأسعار زائد جور السلطان. نحن نسأل أنفسنا لماذا يظلم الملك الفلاني والرئيس الفلاني والحكومة الفلانية؟ ما ظلموا إلا لأننا تعدينا حدود الله، إنما هم عذاب الله علينا، نحن الذين سببنا في هذا الأمر. والنبي يتحدث بصراحة والواقع نعيشه اليوم. La deuxième alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand il diminue la balance, dans la mesure, ils trichent dans leur vie quotidienne, ils trichent dans la société, il y a la tricherie dans le travail, dans la balance, dans le commerce, ainsi de suite, Allah subhanahu wa ta'ala les frappe avec la sécheresse, les frappe, il n'y aura plus de pluie qui tombe. Et le pouvoir d'achat qui sera élevé. Et l'injustice de leurs gérants. On se demande pourquoi nos gérants, les rois, les présidents, les gouverneurs, ils sont injustes, ils sont dictatures sur nous. Et on se trouve que c'est nous, à cause de nous, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés seulement pour le punir. Parce que nous, on a carrément dépassé les limites dans notre... Là, on a parlé tout à l'heure de le chapitre, l'ustensile qu'on doit tendre la main à autrui, celui qui a besoin. Le moment où ce sera le contraire, quand on triche dans la balance, on triche dans le travail, on triche dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne frappe avec la sécheresse. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لم يمطروا. Et si ce n'est pas les bêtes, les animaux, aucune goutte tombera du ciel. Parfois on trouve, Allah il envoie quelques gouttes seulement pour l'arbre, pour les animaux. Ce n'est pas pour ce qu'on a labouré. Il faut méditer à cela. Il faut méditer à cela. Tout ça c'est à cause de nous. La troisième. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر. وهنا يقول ولولا البهائم لم يمطروا. Et quand tu refuses de donner le zakat, le monde légal, Allah stoppe la pluie. Il n'envoie plus la pluie. On va dire aujourd'hui, 1 milliard et plus de musulmans, combien parmi ces musulmans-là qui donnent zakat? Il y en a qui croient même pas qu'il existe encore zakat dans son vocabulaire. Ne pense même pas à cela. Et il y a parfois, tu trouves une dizaine de riches du musulman, s'ils donnent zakat, il n'y aura pas de pauvres. Il n'y aura pas de pauvres sur la planète, ce n'est pas dans la communauté musulmane. Une dizaine que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné la richesse, mais malheureusement, on fait la concurrence pour être le premier qui doit être dans la liste du riche, la Nitel. Mais il est où zakat? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le met en garde. Quand on ne donne pas le zakat, le monde légal de nos biens, ça veut dire les faits, c'est pas seulement que sur moi, les faits carrément c'est sur la société. ثم الرابعة وما لم ينقضوا يعني إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا وسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما بأيديهم ما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله علينا حينما ننقض عهد الله ورسوله عدوا ليس من غيرنا يأتي ويأخذ ما أعطانا الله من الخيرات. واللبيب يفهم الواقع. Et quand on viole l'engagement
qu'on a fait avec Dieu et avec son messager, Allah subhanahu wa ta'ala va nous punir, va nous envoyer un ennemi qui n'est pas du nôtre. Et il va prendre une part de notre richesse. Et c'est à vous de comprendre. Comprenez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi les ennemis qui ne sont pas du nôtre, hein, aujourd'hui, ils s'enrichissent avec la richesse, notre propre richesse, parce qu'on a violé l'engagement avec Dieu et son messager. On ne tient pas cet engagement. Voilà, l'engagement, هو ايش؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. On a pris l'engagement de n'adorer que Dieu subhanahu wa ta'ala et d'obéir qu'au messager. C'est pas d'adorer nos dieux et d'adorer nos biens et d'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous punit avec les ennemis qui ne sont pas de Dieu notre. La cinquième. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسه فيما بينهم. ما لم تحكم أئمتنا بما أنزل الله الله سبحانه وتعالى يجعل بأسنا بيننا نتقاتل ما بيننا وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر بيننا اليوم ينظر إلينا. يعني ما لم نحكم بما أنزل الله ويتخير أئمتنا هذه في الأسرة وفي الميراث وفي كذا هذه مش مشكلة ولكن الأمور الأخرى دستور الأمة هو الذي يحكم. تحدث عن بلاد المسلمين الله يسلط علينا جماعات بيننا نحن جماعة هنا وجماعة هنا ويقتل بعضنا بعضا من أجل هذا الحكم. Alors, et le moment où leur gouverneur ne pratiquent pas la révélation de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils choisissent ce qui leur plaît dans cette révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que les uns se battent avec les autres. Regardez aujourd'hui comment les musulmans, entre eux, ils se mangent. Pourquoi? Pour le pouvoir. C'est pas pour quelque chose. Et chaque groupe croit que celui qui possède la vérité totale et il essaie d'éliminer son frère avec lequel il partage la même prière à la mosquée. Et la même lecture du Coran, et la même direction dans la prière, et ainsi de suite. Ils se mangent. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on n'a pas respecté la révélation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, billahi alaykum. Alaysa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il n'est pas assez clair avec nous? Alors, regardez, les faits. Regardez, il y a les péchés, hein, et puis la trahison dans la société, et puis le zakat qu'on ne donne pas, et puis l'engagement de Dieu subhanahu wa ta'ala violé, et puis la révélation de Dieu subhanahu wa ta'ala trahie. On subit ce que le prophète a dit avec la lettre et le point et le virgule. Et on n'arrive pas à se réveiller. Et on est tous responsables. Chacun de nous, autant qu'individu, est le responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand il fouille son dossier, il va trouver son défaut. Soit il commet le péché, soit il viole l'engagement avec Dieu, soit il n'acquitte pas le zakat, soit il n'est pas quelqu'un dans la société qui est actif, qui ordonne le bien et interdit le blabla. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله اما بعد. هذا أيها الأحباب الكرام أثر هذه المعاصي في المجتمع. Ça c'est le malfait de ces péchés concernant la société. Ça veut dire que mes péchés, c'est pas seulement ça me concerne moi. Ça c'est ses effets. La corruption apparue sur terre ainsi que sur la mer et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala le punit avec nous-mêmes et avec les ennemis et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que on n'est pas vraiment dans le droit chemin. أما الأثر على مستوى الفرد aussi il y a les péchés, ils ont un malfait au sein de l'individu lui-même. أخرج الإمام أحمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الرجل يحرم الرزق مكتوب له، يحرم هذا الرزق المكتوب له بذنب أصابه. Alors l'effet sur l'individu, le malfait le péché, sur l'imam Ahmed, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit
que l'individu, un musulman, il sera privé de sa propre subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Tu as commis un péché, tu as diminué ta subsistance, ou bien tu es privé carrément de ta subsistance. ما فتحها لي الله سبحانه وتعالى دقيت هنا جي ici le commerce j'ai ici ça j'ai pas trouvé de travail mais tu le trouves son dossier il est noir de péché il est loin de Dieu il cherche la grâce de Dieu سبحانه وتعالى ومن الرزق الطاعة et parmi الرزق طاعة الله كثير من الناس يحرم الطاعة بسبب المشاكل. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري فقال يا إمام إنني أهيئ وضوئي لأقوم ليل يقوم شوي وما أستفيق إلا بعد الفجر. قال ذنوبك قيدتك ذنوبك قيدتك. وكان بعض السلف يقول والله إني لا أحرم قيام الليل أشهرا لذنب أصبته. Les gens qui maîtrisent leur cas avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'imam Hassan al-Basri, une personne est venue le voir, il a dit moi parfois je prépare mes ablutions et ainsi de suite, le réveil, tout ça, pour faire quelques prières de la nuit avant l'aube, mais tout le temps je me réveille après salat subh. Il a dit c'est à cause de tes péchés. C'est tes péchés qui t'empêchent de faire qiyam al-layl. Ne serait-ce que 2 rak'at avant subh. Tu n'arrives pas à te réveiller, c'est tes péchés qui t'ont enchaîné. Il y a un parmi nos prédécesseurs, il dit parfois je suis privé de qiyam al-layl pendant 10 mois à cause d'un péché. Et le péché, c'est ces gens-là, c'est pas comme nous aujourd'hui. La fornication, l'alcool, le mensonge, c'est une vision, s'échappe et ainsi de suite. C'est quelque chose de banal que nous aujourd'hui on pose. L'œil commet la fornication. Et sa fornication, c'est de prolonger le regard. Quand tu prolonges le regard là où il ne doit pas, ça c'est comme tu as commis la fornication avec tes propres yeux. Et lui, ça commet la fornication. Et sa fornication d'entendre quelque chose que tu ne dois pas entendre. La calomnie, le mensonge et ainsi de suite. Et voilà. Et ainsi de suite. Alors ces gens-là, ils maîtrisent leur vie. كذلك الذنوب أحباب الكرام يحرم صاحبها العلم. Pourquoi on n'apprend pas aujourd'hui la science? Il y a pas mal de prêches, masha'Allah, on entend des chers al Foulani, l'Alim al Foulani, chaque semaine, j'y vais au vendredi, mais j'ai aucun hadith par cœur. À peine ce que j'ai appris comme courant quand j'étais petit à la mosquée. Pourquoi on n'évolue pas? Parce que le problème c'est les péchés qui ne... يحكي الإمام الشافعي رضي الله عنه وكان عند الإمام مالك وتلميذ الإمام مالك حينما رأى فيه الإمام مالك النباغة قال إن فيك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويوم الإمام الشافعي عليه محفظ تعرفون الإمام الشافعي قوة الذاكرة إلى درجة أنه روي إذا كان الإمام الشافعي يقرأ الكتاب هكذا يأخذ صفحة بيضاء يغطي بها الصفحة المقابلة. ليش؟ إنه كلما قرأ شيئا حفظه وكان يخاف أن يخطأ فيقرأ الصفحة ويتمم وتخلط عنده المعلومات فكان ويوم من الإمام الشافعي ما حفظ فجاء إلى وكيع وشيخه بعد الإمام مالك قال يا وكيع أنا ما حفظت اليوم ما أدري ليش وقع لي. فقال فأنشد وكيع فقال عليك بترك المعاصي فإن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي أو لا يؤتاه عاصي. إن هذا العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. اترك المعاصي. وما رأى الإمام الشافعي ربما نظرة أو شيء من هذا القبيل فوتته العلم. Alors l'imam Shafi'i c'était quelqu'un de doué d'intelligence. Et aussi qu'on dit les péchés empêchent la personne à prendre la science. Aujourd'hui, si on fait notre comment dirais-je, enquête individuelle, chacun de nous va trouver que à peine on a appris quelques versets quand on est petit. Mais pourquoi on n'évolue plus dans notre... Ça va malgré qu'il y a chaque semaine on a ces prêches et chaque mois on a des rencontres mensuelles où il y a des savants qui viennent. Mais nous, notre niveau il est toujours pareil. Pourquoi? Parce que le problème, ce qu'on commet dans notre vie quotidienne, il nous empêche à garder la science.
Et l'exemple, l'imam Shafi'i, il a été quelqu'un de doué d'intelligence. Un jour, l'imam Malik, il a vu, ça veut dire cette intelligence, il a dit, méfie-toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une lumière dans ton cœur et ton cerveau, il ne faut pas éteindre cette lumière avec le ténèbre du péché, de la désobéissance. Et un jour, l'imam Shafi'i, il n'arrive pas à apprendre par cœur. Par contre, lui, dès qu'il lit quelque chose, il l'apprend. Et il est parti chez Waki' pour se plaindre. Aujourd'hui, j'arrive pas à apprendre ma leçon. Hein? L'imam Waki' lui a donné la réponse en poésie. Il lui a dit, je vois que cette science est une lumière de Dieu, et la lumière de Dieu, elle n'est pas accordée aux pécheurs. La lumière de Dieu, elle n'est pas accordée à ceux qui commettent les péchés. Là, je trouve comme quoi, parfois, on perd même ce qu'on avait appris par cœur depuis notre enfance. C'est quoi le problème? C'est à cause de tes péchés. C'est à cause de ton mensonge. C'est à cause de ta trahison. C'est à cause de tu n'es pas bien avec tes parents. Tu n'es pas bien avec ton épouse. Tu n'es pas bien avec tes enfants. Tu n'es pas bien avec tes voisins. Tout ça, ça dit mauvais fait dans ta vie. Dans ta vie. C'est pour ça, faites attention. وأختم بهذا الحديث من حديث توبان خرج الإمام ابن ماجه والطبراني وهو حديث خطير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم nous dit dans Hadith Tawban, porté par l'imam Ibn Majah al-Tabarani, je connais des gens dans ma communauté qui vont venir le jour dernier avec des biens comme des montagnes de Tihama, des grosses montagnes, des hasanat. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala va venir, va rendre tous ces biens, tous ces montagnes de hasanat, comme de la poussière par pied. La poussière qui va être disparaître. قالوا يا رسول الله أخبرنا عنهم من هم دلنا عنهم حتى لا نكون منهم. Les compagnons sont vraiment étonnés. Parle-nous de ces gens-là. Qui sont ces gens comme ça? On ne sera pas par nous. قال إنهم من بين جلدتكم. Parmi vous. يتكلمون بلغتكم. ويأخذون من الصلاة ما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا المعصية عند الخلوة. النبي قال إذا كانوا وحدهم يعصون الله. حينما يكون وحده في البيت ما فيش أحد يعصي الله سبحانه وتعالى. حينما يكون وحده في السفر يعصي الله سبحانه وتعالى. حينما يكون وحده في مكان لا يراه المسلمون ومعارفه يعصي الله. هذه المعصية في السر والعياذ بالله. Tout ça met en cause toutes tes hasanat. Le prophète il a bien dit que c'est les gens parmi vous qui parlent votre langue, qui viennent à la prière comme vous faites, qui font la prière comme vous. Mais quand ils sont tout seuls, ils violent les limites de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, méfiez-vous de ça. أسأل العلي القدير أن يوفقني وإياكم في خير ويلهمنا الرشاد والسداد وأن يرزقنا التقوى في السر والعلن. اللهم ارزقنا التقوى في السر والعلن. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنا بيننا وبين المعاصي كما تبعد من الشر والمال وحبب إلى قلوبنا الإيمان وزينه فيهم يا رب العالمين والهمنا الرشاد والسداد واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. ربنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من الخير طلبنا فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تخي فيك ربنا رجاءنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع على الحق قلوبنا ولا اجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم الهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. يا رب إن لنا إخوة يسألون الدعاء اللهم شافي مرضاهم وعافي مبتلاهم ورد غائبهم يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك نعم المنى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.